এবং দক্ষিণ কলকাতা প্রার্থী আমাদের সায়রা সাহারিন। আমাদের মানে আমরা যখন মনোনয়ন দিয়েছিলাম সিপিআইএম এর তরফ থেকে, বামফ্রন্টের প্রার্থী, জাতীয় কংগ্রেস একসঙ্গে, তার সঙ্গে এখন ইন্ডিয়া ব্লক, গোটা দেশে যত মানুষ ঐক্যবদ্ধ হচ্ছেন, বিজেপির হাওয়া পাতলা হচ্ছে। আর সেজন্য অনেকেই যারা রাজনৈতিক কর্মী নন, যারা প্রতিদিন রাজনীতি করেন না, আজকে দেশ বাঁচানোর শপথ নিয়ে তারা এসে হাজির হয়েছেন। আমাদের সঙ্গে শিল্পী, আমাদের যারা নতুন প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা বামপন্থায় দীক্ষিত হচ্ছে, তাদের অভিভাবক সব্যসাচী চক্রবর্তী, সীমা মুখার্জি, নাট্য ব্যক্তিত্ব, এরকম আরো অনেকেই, আমি সবার নাম বলছি না, যারা আজকে মিছিলে পা মিলিয়েছেন। অসংখ্য ছাত্র যুব কর্মীর সঙ্গে সঙ্গে, সংস্কৃতি কর্মীর সঙ্গে সঙ্গে বস্তিবাসী, নগরবাসী, ছোট ব্যবসায়ী, দোকানদার, এমনকি যারা দুপাশে হাঁটেননি কিন্তু দাঁড়িয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসছেন, দোকান থেকে বেরিয়ে এসছেন, তারাও স্বাগত জানিয়েছেন। গোটা রাজ্যে আজকে এই পরিবেশ। এখন দাঁড়িয়ে আমরা আর বলি না যে আমাদের প্রার্থী, বলি না যে সিপিএম এর প্রার্থী, বলি না যে বামফ্রন্টের প্রার্থী, বলি না যে কংগ্রেস সমর্থিত বামফ্রন্টের প্রার্থী। এখন হচ্ছে এদেশকে যারা আমাদের সাংবিধানিক শাসনকে বজায় রাখতে চায়, আমাদের গণতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ যে কাঠামো তাকে রক্ষা করতে চায়, দেশকে যারা বাঁচাতে চায়, দেশের মানুষকে যারা বাঁচাতে চায়, দেশের মানুষের যারা ঐক্য চায়, তাদের হক রুটি রুজির জন্য যারা সংসদকে ব্যবহার করতে চায়, তাদের সবার প্রার্থী। बांग्ला में बाकी सब लोग बोलेंगे, मैं दो चार बातें आपको उर्दू में बोलता हूं। ये इलाका हमारे लिए नया नहीं है, लेकिन नया जो है वो गुंडागर्दी है, नया जो है वो जुल्मबाजी है, नया जो है वो वसूली है। आज पूरे बंगाल में सिर्फ संदेश खाली नहीं, पूरे बंगाल के माहौल को गंदा किया गया। पहले सियासी माहौल को, फिर समाजी माहौल को, उसके बाद मासी माहौल को। आज हमारे नौजवानों के पास रोजगार नहीं है, चंद लोगों को गुंडागर्दी में पाला जा रहा है और बाकी लोग रियासत के बाहर जाकर काम कर रहे हैं या छोटा मोटा जो भी काम काज करके अपना परवरिश कर रहे हैं। एक लूट का माहौल है। दिल्ली में मोदी का लूट और बंगाल में दीदी का लूट, दोनों का साइन बोर्ड लगाकर लोकल फ्रैंचाइजी लिया गया है। যেরকম দোকানে ফ্র্যাঞ্চাইজি হয় না, মুম্বাইয়ের মাল, দিল্লির মাল, চেন্নাইয়ের মাল বিক্রি করে একটা ফ্র্যাঞ্চাইজি থাকে। আজকে এরকম মোদির ছবি আর মমতার ছবি লাগিয়ে লোকাল গুন্ডা, চোর, বদমাস, লুটেরা, ডাকাত, তারা হচ্ছে এরকম ফ্র্যাঞ্চাইজি খুলেছে। আর মমতা ব্যানার্জি তো বলেই দিয়েছিলেন 75 ভাগ কালীঘাটে পৌঁছে দিতে হবে আর 25 ভাগ নিয়ে তোমরা যা খুশি করো। তবেই এই রকম বিভিন্ন লুটের মুক্তাঞ্চল তৈরি হয়েছে। তারা যে কোনোভাবে নিজের পাড়া মহল্লা সেখানকার মাতব্বর হতে চায়, তালেবর হতে চায়। স্থানীয় পুলিশ অপরাধীদের ধরার বদলে, অপরাধকে দমন করার বদলে তাদের সঙ্গে যোগসাজশ করেছে। যার ফলে আজকে কি লজ্জার বিষয় বলুন তো, পুলিশকে আমরা মাইনে দিয়ে পুষি মানুষের ট্যাক্সের টাকায়, অথচ নির্বাচন হচ্ছে, বলা হচ্ছে কলকাতা পুলিশ, রাজ্য পুলিশ নির্বাচনের কাজে থাকবে না, সিভিক নির্বাচনের কাজে থাকবে না, কেন্দ্রীয় বাহিনী আসবে। এত স্কুলের মাস্টার যদি না পড়ায় তাহলে প্রাইভেট টিউশনি দিতে হয় যেরকম বাড়তি খরচ করে, এরকম রাজ্যের পুলিশ যেহেতু কাজ করতে পারছে না সেজন্য বাইরে থেকে আমাদের নিয়ে আসতে হচ্ছে, খরচা আমাদের দিতে হচ্ছে। কেন এরকম হলো? তৃণমূলের ঝান্ডা নিয়ে অপরাধ করেছে, আমরা বলছি চোর ধরো, জেল ভরো, ইডি সিবিআই কে বলছি ধরো, অমনি টপকে গিয়ে, বেড়া টপকে গিয়ে বিজেপি হয়ে যাচ্ছে। তাহলে যদি তৃণমূলের ঝান্ডা নেয় রাজ্য পুলিশ তাকে পাহারা দেবে, যদি বিজেপি সাহারা নেয় তাহলে কেন্দ্রীয় পুলিশ তাকে পাহারা দেবে। তাহলে চোর জোচ্চোরদের মাতব্বরি হয়ে গেছে। এজন্য আমরা বলেছিলাম গ্রাম জাগাও, চোর তাড়াও।
গ্রাম জেগেছে, তারপরে শহর জাগছে। আগে এরকম হতো, শহর আগে জাগতো, পরে গ্রাম জাগতো। কিন্তু ভুক্তভোগী মানুষ সন্ত্রাসের শিকার, লুটের শিকার। ঘরের টাকা, 100 দিনের কাজের টাকা, ঘরের টাকা মানে শহরের হোক গ্রামের হোক, উন্নয়নের টাকা লুট হয়েছে। আমরা বলেছি সেই লুটের টাকা ফেরত দিতে হবে। চিট ফান্ডের টাকা হোক, চাকরি চুরির টাকা হোক। আর এখানে দাঁড়িয়ে লুটেরারা ভয় পেয়েছে। अच्छा, जो भ्रष्टाचार हुआ टीचर्स का रिक्रूटमेंट में, प्राइमरी से लेके यूनिवर्सिटी तक, स्कूल से लेके मदरसा तक, तो जब लड़ना पड़ेगा भ्रष्टाचार के खिलाफ तो स्कूल और मदरसा दोनों एक साथ लड़ेंगे। बीच में तृणमूल वाले क्या किए, शुभेंदु जैसे कुछ लोगों को तैयार करके बीजेपी का झंडा लगाकर बोले नहीं, मदरसा अलग, स्कूल अलग, बंगला अलग, उर्दू अलग, हिंदू अलग, मुसलमान अलग। किसका फायदा हुआ? लुटेरों का, चोरों का। कहा गया कि तृणमूल की इतनी गंदगी, इसको साफ करने के लिए आप लोग से नहीं होगा सलीम भाई, क्या करना पड़ेगा? 56 इंच छाती वाला ले आना पड़ेगा। 56 इंची छाती एलो। अच्छा, कोनो मानुषेर 56 इंची छाती है? मीडिया इलेक्ट्रल बॉन्डेर टाका या चिट फांडेर टाका जेटा सत्य नय सेटाके सत्य बोले चालाय। ताहले परिष्कार हाथेर काछे उदाहरण आछे, कोनो मानुषेर छाती 56 इंची हय ना, गरुर है, मोषेर है, गंडारेर है, जलस्थिर है, हाथिर है, कोनो कोनो शुयोरेर है, किन्तु कोनो मानुषेर 56 इंची छाती है ना। किन्तु मीडिया मानुषे ढोकालो, तारपर बोलछे 56 इंची नहीं हुआ, 356 लगेगा। আমরা বললাম কোনো 56 নয়, কোনো 356 নয়। বাংলার হিন্দু মুসলমান, গ্রাম শহর, রাজবংশী, আদিবাসী, তপশিলি, শিয়া সুন্নি সব যদি এক কাটটা হয় তাহলে আমরাই কিন্তু বাংলার লুট বন্ধ করতে পারবো। যেমন 56 ইঞ্চি তেমনি সততার প্রতীক। যে সবচেয়ে অসৎ নকল ডিগ্রি দিয়ে ঘোষণা করেছিল, তারপরে সবই ভুয়ো। মুর্শিদাবাদ দেখলেন ভুয়ো পোলিং এজেন্ট, ভুয়ো ডিগ্রি, ভুয়ো সার্টিফিকেট, ভুয়ো ডাক্তার, ভুয়ো ভ্যাকসিন, ওইরকম ভুয়ো সার্টিফিকেট লাগালো। সবচেয়ে বেশি চুরি করেছে যারা, তারা সততার প্রতীকের সাইনবোর্ড লাগালো। এখন সেই সব সাইনবোর্ড খুলে পড়েছে, নতুন করে মানুষ ঐক্যবদ্ধ হচ্ছেন। हम आपसे अपील करेंगे, इस चुनाव में एक एक फेज का चुनाव हो रहा है और पूरे मुल्क में बीजेपी का हालत पतला हो रहा है। जो लोग ये कहा था 400 पार, आज जनता उसको कह रही है 30 पार। आज जितना बीजेपी का हवा खराब हो रहा है, ममता और तृणमूल का भी हालत उतना ही पतला हो रहा है। क्यों? क्योंकि जब तक मोदी है, चौकीदार है, तब तक चोर है। हेमंत सोरेन जेल में, अरविंद केजरीवाल को जेल दिया गया, उमर खालिद जेल में, प्रवीण पुरकायस्थों को जेल दिया गया। सुप्रीम कोर्ट का फर्जी मुकदमा है, बरी करना पड़ेगा। और लेकिन जो लोग कोयला पाचार, चाल चुरी, रिलीफ चुरी, शिक्षक नियोगे दुर्नीति, बाली पाचार, गरु पाचार, और ये सब टाका ए घाट ओ घाट घुरे कालीघाटे जमा হয়েছে। আর কালীঘাট থেকে অভিষেক ব্যানার্জি তার বিদেশি বান্ধবীদের অ্যাকাউন্টে জমা দিয়েছে। আমি যখন বললাম, আমাকে উকিলের চিঠি দিল, বলল মানহানি মামলা করবে। আমি বললাম যার মান নেই তার আবার হানি কি করে হয়? আজ পর্যন্ত মোকদ্দমা করেনি। আমি চেয়েছিলাম মোকদ্দমা করুক আমার নামে, তাহলে আমি হাইকোর্টে গিয়ে সব দেখিয়ে দেবো কিরকম জাল সাজি হয়েছে, কিরকম জালি জচ্চুরি হয়েছে। ওই জন্য সাহস হয়নি মোকদ্দমা করা, কিন্তু জেল যাবে। এই জন্য দেখবেন রোজ হাওয়া পাল্টাচ্ছে। প্রথমে বলল সিএনআরসি के क्या क्या छी छी, शाहीनबाग থেকে पाक सर्कस, जो लोग धरना दिए, संसद में हम लोग लड़े, तृणमूल वाले उस कानून का साथ दिए। यहाँ के लोगों को समझ में नहीं आ रहा था, ममता कुछ हीरो हीरोइन को लेकर के क्या क्या छी छी कर रही थी। अभी परसों रोज क्या बोली, अभी से क्या बोला बनगांव में जाकर के, ममता बोली हम लोग सीए को सपोर्ट करेंगे। तो बाबा তাহলে क्या क्या छी छी করলি কেন? সেই তো মল খসালি, কেন লোক হাসালি? পরিষ্কার বলা উচিত ছিল তোমার নীতি কি। আসলে ভাইপোকে বাঁচানোর জন্য आरएसएस এর সব স্কিম, সব प्रोजेक्ट, सब प्रोग्राम के उन्हीं समर्थन করছেন। यहाँ पे कुछ लोग कहते हैं नहीं तृणमूल है तो बीजेपी से बचना है। अरे जब कांग्रेस का हुकूमत था, जब बामहाज का हुकूमत था, तब बीजेपी कहां थी? बीजेपी थी। ममता बनर्जी उनको ले आके बिठाए,
बंगाल से लाल झंडे को हटाने के लिए, कांग्रेस मुक्त भारत करने के लिए। और आज फिर से जब कांग्रेस, वाम मोर्चा, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, तमाम लोग इकट्ठा हुए, डीएमके, अब नए से जब हवा उठा तो जो ममता कल कही थी हम इंडिया ब्लके नहीं, আমরা বলেছিলাম না যখন इंडिया ब्लॉक হলো, অনেকে বললো सीताराम येचुरी ममता सब একসঙ্গে কেন? हम बोले भैया अगर ट्रेन चलती है ना हावड़ा से तो उसमें बहुत से लोग सवार हो जाते हैं, लेकिन सबका मुराद नहीं होता आखिर तक जाने का। ममता बनर्जी बर्धमान पेरिए आसानसोल धानबाद যাওয়ার আগেই বললো গাড়িটা থামাও আমি নেমে যাব, কেউ নামায়নি, উনি নিজে নেমে গেলেন। তারপরে বললেন कांग्रेस 40টা আসন পাবে না, যেখানে মোদি বলল 50টা পাবে না। আর এখন কি বলছেন? বলে আমি বাইরে থেকে সমর্থন করব। একবেলা বলেন বাইরে থেকে সমর্থন করো, আর একদিন বলেন আমি ইন্ডিয়া বানিয়েছি, আমি ইন্ডিয়া বানিয়েছি, আমারই ইন্ডিয়া। আচ্ছা দুটো কি করে হয়? আপনার পরিবারের আপনি যদি সদস্য হন তাহলে আপনি বাইরে থেকে আবার মেহমানও হবেন? या तो आप अंदर है नहीं तो बाहर है। ये कोई ताश का खेल थोड़ी है अंदर बाहर का। तरह राजनीति की, अरे ट्रेन का चेन खींच करके आप ट्रेन से उतर गई, अब तो ट्रेन आगे बढ़ गया। अब तो जब इंडिया ब्लॉक का हुकूमत आने वाला है, अब ममता बोलती हम फिर से ट्रेन में चढ़ेंगे। अरे भैया आपका तो जो रिजर्वेशन था वो तो कैंसिल हो गया, अभी तो आप अगर ट्रेन में चढ़ेंगे तो वो WT होगा, विदाउट टिकट होगा। कौन लेगा आपको ट्रेन में? और अगर आप ट्रेन में बिना टिकट के चढ़ेंगे तो गिरफ्तार होंगे, और अगर ट्रेन में नहीं चढ़ पाएंगे तो भी गिरफ्तार होंगे। अभी सुप्रीम कोर्ट सिर्फ जुलाई महीना तक थोड़ा दिन के लिए কিছুটা স্বস্তি দিয়েছে, তারপরে গোটা ক্যাবিনেট জেলের ভেতরে যাবে যা লুট করেছে, যা চুরি করেছে।